प्रभु जीशु मधुर नाम समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। आशा करे आपण मैंने समस्ते भलरे थे। ये चैनल रे आपण मानक समस्त को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम देखा जे जने ख्रिस्टियन लोक राखी पूर्णिमा पालन करने उचित कि जने ख्रिस्टियन को विश्वास करुवा व्यक्ति राखी बांधिबा उचित कि नहीं, से विषय आज आम आलोचना करवा। मु एक डिस्क्लेमर जनवाक चाहे, जदि आपण ख्रिस्टीय विश्वासी नुहंती ताहले ए भिडियोटी आपणों पाई नुहे। विशेषकर मो ए भिडियो कौन सी धर्म को नीच देखा चाहू ना कि गोटे धर्म को मुझे अपमान करने को चाहू ना। यह केवल ख्रिस्टीय विश्वासी विश्वासिनी मानक शिक्षा निम्ते भिडियोटी अटे। दयाकोरी जदि आप अन्य धर्मर अच्छा ताहले भिडियोटी को देखु ना। चलते प्रिय दर्शक बंधु, प्रकृत में जड़े ख्रिस्ट विश्वासी राखी पूर्णिमा पालन करने उचित कि, तो सही विषय आमको बाइबल कौन कहूँ। प्रकृत में आम प्रथम जाना दरकार यही राखी पूर्णिमा होची हिंदू रीतिनीतिर एक प्रथार पर्व अटे। यही पर्वटी को हिंदू लोक माने पालन करिथांती। केते लोक गम्हा पूर्णिमा कही केतेक राखी पूर्णिमा कही, किंतु यही राखी पूर्णिमार इतिहास कौन ताहा केते लोक जानी नांती। प्रकृत में राखी पूर्णिमा कृष्ण एवं द्रौपदी विषय ए विषय शास्त्र लेखा जाए। तो कौन ना कृष्ण को जितेबले आघात होता हाथ में, से समय द्रौपदी लुगार कानी चिरी हाथ में बांधि देते। से दिन ठारू हिंदू लोक माने यही पर्वटी को पालन कर आसुछंती। तेबे ख्रिस्टियन लोक माने यही पर्व पालन करिवार कोनोसी आवश्यक नाही। तेणुकरी मु आपण मानक कही रखा चाहे, जदि आपण यही पर्व पालन करुछंती ताहले आपण बाइबल रो शास्त्र अनुसार आपण ईश्वर वाक्य को अपमान करुछंती। जदि ईश्वर वाक्य को पालन करूनांती, अपमान करुछंती, ईश्वर को अपमान करुछंती, ताहले आपण चिंता करंतु आपण को आशीर्वाद मिलिबो ना अभिशाप मिलिबो। तेणुकरी बाइबल आमको कहे, जहाँकि प्रथम करंती 10 अध्याय तार 31 पद लिखा जाए, जहाँ किछि भी कर कौन कर ना जहाँ किछि भी कर ताहा जेपरि प्रभु को गौरव उद्देश्य रहबार आवश्यक रही अछि। समय अभाव हेतु मुझे ये पदटी पढ़ा चाहूना, किंतु पदर सारांश मुझे कहली जे जेकोसी विषय आम करवा ताहा जेपरि प्रभुंकर गौरव उद्देश्य करवा, से विषय आप ध्यान देवार आवश्यक रही। द्वितीय विषय देखुचु 20 अध्याय तार 3 पद एवं प्रथम कोरिन्थीय 10 अध्याय तार 20 और 21 पद लिखाई, अन्य देवता उपासना भाग नेबा उचित नुहे। अन्य देवता उपासना आम भाग नेबा अनुचित अटे, उचित नुहे। यह तो हिंदू देवादेवी मानकर उपरे यही विषय आधारित। तो आम एमे कहीं संश्लिष्ट होगा, कहीं आम जोग देवार उचित। भाई भौणी प्रेम ये आम देखुचु केवल वर्ष को थरे आसे, केवल वर्ष को थरे आसुची। यह गोटे भाई हाथ में भौणी राखी बांधे, पुणी किसी लोग किसी गिफ्ट दियंती, किसी लोग किसी दियंती स्नेह प्रेम हो जाए, मीठा कहती, राखी बांधती करते। किंतु बाइबल अनुसार आम द्वितीय जहाँ देखलु यात्रा 20 पर्व तार 3 पदरे एवं प्रथम कोरिन्थीय 10 अध्याय तार 20 और 21 पद लिखा जाए, जे आम अन्य देवता मानकर उपासना अर्थात अन्य देवता सह आम सहमति हेबा आवश्यक अनुचित अटे। तृतीय विषय होछि रोमियो तार 14 अध्याय 22 और 23 पद लिखा जाए, विवेक को ध्यान देवार आवश्यक अछि। यही विषय करने द्वारा आम ठीक ना भूल ताहा आम विवेक चिंता कर आवश्यक रही, जो द्वारा आम ए विषय आम पालन करवा ना ताहा आम जापर। एफिसियो 5 पर्व तार 10 पद लिखा जाए, प्रभु को अप्रसन्न करने काम आम प्रभु को अप्रसन्न करने विषय आम करवा अनुचित। प्रभु को दृष्टि जहाँ असंतुष्ट, प्रभु जहाँ कले आम ताहा संतुष्ट नुहंती, से काम आम कर आवश्यक नहीं। कारण यह बाइबल रे कौन सी जगार लेखा जाए नहीं तुम हिंदू परंपरा हिंदू रीतिनीति को तुम पालन कर। तेणुकरी आमने यही ईश्वर को संतुष्ट कला भाई काम कर आवश्यक रही अछि। आउ एक अंश आउ गोटे अंश आम देखु 2 कोरिन्थीय अध्याय तार 14 और 18 पद आम देखा, जगतर धार्मिक प्रथा सहित निजको मिसाइबारे सावधान होगा लेखा जाए। जगतर अर्थात विजाति माने अन्य ख्रीष्ट धर्म छाड़ी अन्य धर्म जो माने
ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନେ ପୂଜା ପର୍ବଣୀରେ ଆମେ ସହଭାଗିତା ଯଦି ହେଉଛୁ ଏହି ବିଷୟ ମନା କରୁଛି, ଏହି ପଦ ମନା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସହଭାଗିତା କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ଆଉ ଏହି ପର୍ବ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପାଳନ କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ବାଇବଲରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏନି ତମେ ଏହି ବିଷୟ ପାଳନ କର ବୋଲିକି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାକ୍ଷୀକୁ ଯଦି କେବଳ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ ଆଉ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଉପାସନା ସହିତ ଏକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହାର ପାଳନରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା, ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତି, ଚାଉଳ ମୁହଁରେ ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଆଳତି ମୁହଁରେ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭାଇର ମାନେ ଏଇ ଚାକିରି ହେଇଯାଉ କି ଆଉ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ଖୁସିରେ ରହୁ କି ଅନ୍ୟ କିଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ରାକ୍ଷୀକି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ତ ଆମେ ବୁଝିକିରି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ, ତେବେ ଏହି ମାନେ ବିଷୟରେ ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ବି ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଯଦି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଏମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଦୁଃଖ କରିବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ଖରାପ ନ ହୁଏ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଆମକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିନାହିଁ। ଏହା ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ଆଚାରରେ ଅଂଶ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ କ'ଣ କହୁଛି ଏହା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିର ପର୍ବ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରୁ ନିଜକୁ ତଥା ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ବିଶେଷ କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନୂଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।